रहमान रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। आज हम जिस बात पे डिस्कस करेंगे उसमें आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत के बारे में मुख्तलिफ कालम निगारों ने ये लिखा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत जारी है, या कुछ लोगों ने ये तज्जिया पेश किया है कि पीपल्स पार्टी से इनसे फारिग हो रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मार्शल लगने वाला है। तो इस चीज़ पे मेरे ज़राए या मेरे तज्जिए को मैं ज़रूर पेश करूँगा, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन सबसे पहले ये कि आसिफ अली जरदारी के बारे में कि उनकी हुकूमत जा रही है या सदारत जा रही है, या ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी की सदारत रहती है या नहीं रहती, इसके बारे में मेरा तज्जिया क्या है ये मैं आपको बाद में बयान करूंगा। सबसे पहले हमें समझना ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो पॉलिटिक्स में आए कैसे। बीबी से शादी होने के बाद जब बीबी पे 88 में उनकी हुकूमत आई तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पेश की गई, इम्पीचमेंट की कोशिश की गई, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इसके बावजूद कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटाना चाहती थी, वसाइल इस्तेमाल कर रही थी, ये इम्पीचमेंट जो है वो कामयाब नहीं हुई। वो अलहदा बात है कि बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट चले गई और किसी और ज़राए से चले गई, लेकिन इम्पीचमेंट उसके बाद आसिफ अली जरदारी बाकायदा तौर पे बीबी के हुक्म के बाद, बीबी के मशवरे के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। वो बीबी के ज़माने में वफाकी वजीर भी रहे, वो बीबी के ज़माने में जो एमएनए के बाद वफाकी वजीर भी रहे। अब आसिफ अली जरदारी एक प्रॉपर तरीके से पॉलिटिक्स में आ चुके थे। उनके पॉलिटिक्स में आने के बाद ये भी सुना गया कि जो है वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में और जो घोड़े थे वो दूध पीते थे, वो सेब खाते थे। खुद मुबश्शिर लुकमान एक बहुत बड़े एंकर हैं, वो बड़ा मारूफ नाम है उनका, उन्होंने कहा कि हमें कहा जा गया कि हम ये कहें। जब उन्होंने ये बात कही तो अब आज अगर ये सोशल मीडिया पे ये है कि उन्होंने कहा कि हमें तो बाद में एहसास हुआ कि वो कौन सा घोड़ा है जो दूध पीता है। तो ये बीबी ने नेशनल असेंबली में एक तकरीर में भी कहा था कि लेके आओ वो घोड़े जो मामलेट खाते हैं, जो दूध पीते हैं। ये हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में ये एक ड्रॉबैक है कि जब किसी को बदनाम करना हो तो कोई भी जरिया इस्तेमाल कर लिया जाता है, और इस तरीके से बाद में फिर उनको मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी को कहा गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हैं या नहीं है, बहरहाल 11 साल जेल में रहने के बाद वो अदालत से बरी हुए। ये तो अदालती फैसले हैं, इस पे हमें मानना पड़ेगा। अब आगे चल के ये देखते हैं कि एक बहुत बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये कहा है कि जिनका नाम जावेद चौधरी है। उन्होंने कहा कि जो पाक ईरान और अमेरिका की जो बीच में ट्राइका बना, और ये जो अमेरिका और ईरान की जंग के में सालसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, तो उसमें पीपल्स पार्टी को दूर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक निजी महफिल में किसी स्टेटमेंट पे जिसपे उन्होंने कुछ कहा कि जावेद चौधरी का तजिया उनको दूर किया गया। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या उनके जराए हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने CNN में और फॉक्स और दूसरे उसमें बिलावल साहब के इंटरव्यू देखे हैं जिसमें उन्होंने इस जंग में पाकिस्तान की सालसी किरदार को सराहा है। अब वो जो बात कर रहे हैं वो निजी महफिल की कर रहे हैं। ये बातें सिर्फ मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ
کہ مختلف صحافی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے جو ہے اس کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک کالم آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مارشل لا لگنے والا ہے. یہ تو بڑے بڑے صحافی ہیں. میں ایک ادنا سا تجزیہ نگار ہوں. میں صحافی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس صحافت کی ڈگری ہے، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر تھا اور ہوں، تو تاریخ کا ایک طالب علم ضرور ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ عاصم منیر صاحب کوئی مارشل لا لگا رہے ہیں یا صدارت کی طرف جا رہے ہیں. یہ دراصل کوئی بھی خبر ہو، کوئی بھی تجزیہ ہو، کوئی بھی افواہ ہو، میں اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف تو نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کو ایک متنازع شخصیت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ مارشل لا لگا رہے ہیں، کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ بہرحال بدترین جمہوریت بہترین عامریت سے بہتر ہوتی ہے. تو میرا اپنا تجزیہ ہے، جہاں تک عاصم منیر صاحب کی ورکنگ کو دیکھیں اور ان کے کام کو دیکھیں تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی ایک اسلام آباد میں جو بڑا مسئلہ اسد طور اور محسن ہمارے وزیر داخلہ کے درمیان جو چل رہا ہے، اس پہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس کو ہم اگلی قسط پہ بیان کریں گے اور انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ زمین کتنے میں لی گئی اور یہ زمین کتنے کی تھی، اس پہ کتنی پیمنٹ کی گئی، اس سے عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یا کون کون نے لوگ ہیں، جن لوگوں نے پاورفل لوگ ہیں جنہوں نے یہ فلیٹ لیے ہیں، اور کس کس کو گفٹ دیے گئے اور گفٹ دینے کی وجہ کیا تھی. اب یہ تو جب آپ کے سامنے آئے گی تو بہت سی باتیں کھلیں گی. اور جہاں تک پھر میں اپنے آصف علی زرداری صاحب کے پاس آؤں گا کہ میرا یہ تجزیہ کوئی سکس سینس کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ یہ ریکارڈ میں رکھیے گا، یہ آج کی تاریخ کو ریکارڈ میں رکھیں، میرا تجزیہ ریکارڈ میں رکھیں. کوئی مارشل لا نہیں ہو رہا لگ رہا، کوئی پیپلز پارٹی کو سندھ میں جو ہے وہ سندھ سے فارغ نہیں کیا جا رہا. بہرحال یہ تجزیہ آپ یاد رکھیے گا. ایک تجزیہ میں نے پہلے کیا تھا کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ معافیا مانگ رہے ہیں. اب وہ معافیا، وہ ان کی دھمکیوں میں بھی معافیا آپ کو نظر آئی، تو اسی طریقے سے یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی بھی طریقے سے پاکستان میں مارشل لا لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. پاکستان زندہ باد. اگر آپ کو میرا باتیں اور یہ چینل پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں.